الله الرحمن الرحيم وكذلك دارنگ يجتبيك ورب كتال را ربك ربستا ويعلمك او بخيتاتا من تاويل الحديث ده تعبير ده خوبننا ويتم نعمته او پرب کی نعمت پل علیکا پتا باندی والا آل یعقوبا او پتا بدارو دی یعقوب علیہ السلام کما تم لکا سنگ چی پورا کڑو والا بوئی کا وپلارا نستا باندی من قبل مخی ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام ان ربک علیم حکیم یقینا رب ستا دے پوا و حکمت والا لقد کان فی یوسف تاکی سرا واپ یوسف علیہ السلام پواقعد یوسف علیہ السلام کے و اخوتی اور رند کی آیت النخا للسائلین د پارد تپوس کو ان کو اذ قالو کلا چوی دی لیوسفو یوسف علیہ السلام واخو ورور ددا احب الى ابینا ډیر محبوب دی پلار زمونږ مننا زمونږنا ونحنو اصبا مونږ یو ډله ان ابانا یقینا پلار زمونږه لفی ضلال مبین دے پنا پوائخ کارا کی یا دے پا محبت کارا کی اقتلوا یوسف وجن یوسف لرا او اطرحو یا غرزوی دلرا ارزن غزم کتا یوزم کتا یخلو لکم خالب شتا ستا وجو ابیکم مخد پلار ستاسو وتکونو او شیب تاسو من بعدی پس ددنا قوما صالحین قوم نیکان قال قائل منهم اوی وینکی ددینا لا تقتلوا یوسف موجن یوسف علیہ السلام لرا والقو او غرزوید لرا فی غیابت الجب پاغ پنا زید کوئی کی یلتقتو بعد السیارتی اچت بکی دلرا بعضی کابلی والا ان کنتم فاعلین که چرته تاسو دا کار کون کی قالو ادئی